IUCN and Global Biodiversity Note as per annual report DNPWC 2080 है ग्लोबल थ्रेट स्ट्याटस ओभर 4700 स्पिसिस आर थ्रेटेन्ड कति त 4700 स्पिसिसहरू थ्रेटेन्ड छन् विच इज 25% अफ अल एसस स्पिसिस द IUCN रेड लिस्ट इज अ की इन्डिकेटर अफ ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी हेल्थ बायोडाइभर्सिटी हेल्थको IUCN रेड लिस्ट नै हो कि इन्डिकेटर अफ ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी हेल्थ 60th एनिभर्सरी अफ एन्ड च्याम्पियन 2024 मार्किङ ड्युरिङ CBD कोप 16 काली कोलम्बिया 28 अक्टोबर 2024 थेम पिस विथ नेचर एन्ड गोल Accelerated species assessment and enhance global conservation actions. है forest transformative change, strong relationships, funding and scaling province tools for a nature positive world by 2030 and 2030 and key achievement at COP 16 की एचिभमेन्टहरू चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड रिसोर्स मोबिलाइजेसन की एलिमेन्ट अफ द कमिङ मोन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF finalized government review progress and committed to urgent collaborative action to halt biodiversity loss IUCN पोजिसन पेपर की एजेन्डा आइटम्स चाहिँ साइन्टिफिक एन्ड टेक्निकल सपोर्ट्स एजेन्डा 16 एन्ड प्रमोट रिजनल कोअपरेसन सेन्टर टेलर गाइडलाइन्स टु एक्चुअल ग्याप आइडेन्टिफाइड बाई पार्टिज फर KMGBF इम्प्लिमेन्टेसन and invasive alien species AIS agenda 21 AIS agenda 21 promote endorse IPBES IAS assessment and argue impact evaluation of 35 known IAS using the EICRT system, promote update toolkit and resource for IAS management and biodiversity health agenda 22, encourage adaptation and implementation of the global action plan for biodiversity and health and emphasize broad stakeholder partnerships participation biodiversity and climate change agenda 25 and integrated biodiversity and climate action climate goal depends on full KMGBF success and promote synergy across biodiversity and climate agenda to safeguard ecosystem and good global health National Park, Wildlife Reserve, Conservation Area and Buffer Zone in Nepal, Protected Area of Nepal, Biodiversity Status of Nepal, Geographical Range, from Tarai lowland to high Himalayas, wide altitude range 60 meter variation देखि 8848 climatic diversity, tropical, subtropical, alpine, tropical, subtropical, temperate, alpine and tundra, major region for high biodiversity and global area share. Nepal cover only 1.1% of world land area. Very small geographic size, flora diverse. Nepal harbor 3.2% of world known flora.
high plant diversity. Fauna diversity, Nepal harbor 1.1% of overall known fauna, significant animal diversity, rich biodiversity, diverse climate for topography plus ecosystem, from forest to alpine meadow. Protected area system of Nepal. Protected area system of Nepal. National parks 13 strict ecosystem and wildlife protection. Wildlife Act, species focus conservation. Hunting Act, controlled sustainable hunting. Conservation area 6, community based conservation. Buffer zone 13, reduced park community conflict. Total area 23.29 of Nepal. Strong in situ conservation systems. Department of National Park and Wildlife Conservation established 2037 1980 and major objectives conservation and management of wildlife and biodiversity and achievement, globally recognized conservation success. Famous example, rhino recovery, tiger population increase, community based conservation model, and quick memory 0.1% land, 3.2% flora र 1.1% fauna. 2037 BS DNPWC established and 2023 23 र 39% land, 23.39% land use under protected area. 13 नेशनल पार्क, 1 नेशनल पार्क 12वटा, 11,806.2% स्क्वायर किलोमिटर एन्ड 34.30% र 8.2% नेपालको. वाइल्ड लाइफ 175 0.51 र 0.12 4मा. वाइल्ड लाइफ जङ्गली जनावर 4मा पर्छ. युनाइटेड हन्टिङ रिजर्भ 1325 3.85 0.99 4मा. कन्जर्भेसन एरिया 15,425 15,425.95 र 4482 10.48 6मा. बफर जोन 13वटाले 5687.78 होइन, 16.56 र 3.86. टोटल चाहिँ 34,419.75 र 100% 23.40. Okay, and we can protected area we can see, and you can see percentage of protected area coverage चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा चाहिँ 22.9% छ प्रोटेक्टेड एरिया. प्रोभिन्स 2 मा 10.5, प्रोभिन्स 3 मा 30% एन्ड प्रोभिन्स गण्डकी प्रोभिन्समा 45.8, प्रोभिन्स 5 मा 15, कर्णालीमा 17.9 र प्रोभिन्स 7 मा 14.6 है. 22.9, 10.5, 30, 45.8, 15, 17.9 र 14.6. त्यसपछि नेशनल पार्क कन्सेप्ट डेफिनेसन. लार्ज नेचुरल नियर नेचुरल एरिया सेट aside to protect large scale ecological processes, species and ecosystems. Major objective, protect biodiversity plus ecological structure plus environmental processes plus promote education and recreation. And DNPWC established 2037 2080 23.39%, 34,419.75. लार्जेस्ट सेफोक्सोन्डो, स्मलेस्ट रारा. फर्स्ट नेशनल पार्क चितवन, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सगरमाथा 1979. ओके, एन्ड बाँके नेशनल पार्क्स जनरल इन्फर्मेसन. नेम बाँके नेशनल पार्क, इस्टाब्लिस
2010, 12 जू 2010, पोजिसन 10 नेसनल पार्क, 10th नेसनल पार्क अफ नेपाल, कोर एरिया 550 स्क्वायर है। बाँकेको एरिया है, बाँकेको 12 जुलाई 2010 र पोजिसन 10th नेसनल पार्क बाँकोको चाहिँ एरिया 550, बाँको चाहिँ बफर जोन एरिया 343 343 बाँको 343 बफर जोन, टोटल कभरेज 893 एन्ड डिस्ट्रिक्ट बाबदास बाँके बर्दिया दाङसल्यान। अनि कोअर्डिनेट 81 डिग्री 39 29, 82 डिग्री 12 19 ईस्ट, 27 58 13, 28 डिग्री 21 26 नर्थ। ल्यान्डस्केप्स लिङ्केज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इक्जाम। साउथतिर चाहिँ सुहेला वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी इन्डिया, बाँको चाहिँ साउथमा सुहेलासँग, इन्डियाको सुहेला वाइल्ड लाइफसँग, र वेस्टमा चाहिँ बर्दिया नेसनल पार्क, र फर्दर वेस्टमा चाहिँ कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी इन्डिया, बाँको चाहिँ फार वेस्टमा चाहिँ कटरनिया घाट र कोरिडोर चाहिँ खाता कोरिडोर भयो बाँकेको, बाँकामा खाता कोरिडोर छ, यो बाँकोमा चाहिँ खाता कोरिडोर। त्यसपछि मेजर रिभर चाहिँ राप्ती बबई राभ है, साउथमा राप्ती, नर्थमा बबई। ट्रान्स बाउन्ड्री ल्यान्डस्केप कन्जर्भेसन चाहिँ रिफ्लेक्ट टाउन ट्रान्स बाउन्ड्री ल्यान्डस्केप कन्जर्भेसन। बफर जोन सोसियो इकोनोमिक प्रफिट फिचर हाउस होल्ड चाहिँ 4861 घरहरू छन् बाँको खाने 4861, र पपुलेसन चाहिँ 35,712। मेजर कम्युनिटी थारू, ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, तामाङ, माझी एन्ड गुरुङ। लिभलिहुड चाहिँ 90% एग्रिकल्चर र 10% ट्रेड एन्ड लेबर। एन्ड क्लाइमेट विन्टर गरे विन्टर, ड्राई वार्म डे एन्ड कोल्ड नाइट। समर आज चाहिँ समर हो, आज चाहिँ समर, टेम्परेचर अप टु 45 डिग्री टेक्ने हुन्छ, बाँको तातिन्छ त्यति। र मनसुन चाहिँ जुसे भयो भने मनसुन आयो, हेभी रेनफल, ह्युमिड एन्ड इकोसिस्टम एन्ड हेबिटेट टाइप 8 टाइप। साल फरेस्ट, डिसिडियस रिभरियन फरेस्ट, साभाना एन्ड ग्रासल्यान्ड, मिक्स हार्डवुड फरेस्ट, फ्लोट प्लेन कम्युनिटी, भाबर जोन, चुरे फुड हिल, रिभर इकोसिस्टम। 90% नेचुरल फरेस्ट, डोमिनेन्ट स्पिसिस साल, कर्मा, खयर, सिसुङ। बायोडाइभर्सिटी स्ट्याटस प्लान्ट 124, बाँकोसँगै 124वटा प्लान्ट छन् के, र बाँकोसँग चाहिँ 34वटा म्यामल छन् हैन, 34वटा चाहिँ जनावरले बाँको खान्छन्, र बर्ड चाहिँ 300+ बर्डहरू छन्, र रेप्टाइल 24वटा रेप्टाइल चाहिँ निरा पनि रेप्टाइलमा बाँको खाँदो रहेछ, र 7वटा एम्फिबियनहरू छन् बाँको खाने। फिसहरू 58, लोफ लिफ पात जस्तै फिसहरू 58वटा, र प्रोटेक्टेड फ्ल्यागसिप स्पिसिस एनपिडब्ल्युसी एक्ट 1970 म्यामल्स रोयल बेङ्गल टाइगर, स्ट्रिप हाइना, 4 हर्न एन्टिलोप, एसियाटिक वाइल्ड इलिफेन्ट। बर्डमा चाहिँ गेन्ट हर्नबिल्स, ब्ल्याक स्टक, बेङ्गल फ्लोरिकाना, लिजर फ्लोरिकाना। रेप्टाइल्स घरियाल, क्रोकोडाइल, पाइथन। अनि इक्जाममा 2010मा चाहिँ बाँके नेसनल इस्टाब्लिस 550 स्क्वायर किलोमिटर, राप्ती बबई रिभर, लाइफ लाइन, ट्रान्स बाउन्ड्री लिङ्केज विथ इन्डिया, टेम्परेचर अप टु 45 डिग्री, र टाइगर हेबिटेट फोकस। ओके, बर्दी नानी चाहिँ इस्टाब्लिस
बर्दीलाई चाहिँ भर्दी नानीलाई चाहिँ 76 काशी जाँदाखेरि इस्टाब्लिस भयो कर्णाली वाइल्ड लाइफ रिजर्भको रूपमा बर्दीलाई हैन बर्दीलाई र बर्दीको चाहिँ रिनेम चाहिँ 82 फ्यान लाएर चाहिँ 1982 मा फ्यान लाएर बर्दी वाइल्ड लाइफ रिजर्भको रूपमा भयो र नेसनल पार्क स्ट्याटस चाहिँ 1988 नेसनल पार्क चाहिँ 1988 मा एरिया चाहिँ 968 बर्दी चाहिँ 968 सम्म वरिपरि घुम्न सक्छ। बफर जोन चाहिँ 323 स्क्वायर हैन डिक्लेयर 1997 भएको। आइयुसिएन क्याटेगोरी चाहिँ 2 मा लोकेसन वेस्टर्न तराई नेपाल लार्जेस्ट लोल्यान्ड तराई नेसनल पार्क हो बर्दिया। हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट हो। काशी जाँदा कर्णाली वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भनेर स्थापना भयो बर्दीलाई र फ्यान लगाएर रिनेम बर्दिया वाइल्ड लाइफ रिजर्भ र 84 फायर भएर चाहिँ एक्सटेन्डेड टु करेन्ट साइज हैन फायर भएर चाहिँ बर्दीको साइज बढाइयो। फिफाले चाहिँ डिक्लेयर नेसनल पार्क र पीके भएपछि बफर जोन पीकेले बफर जोन इस्टाब्लिस गर्यो बर्दीको चाहिँ 327 स्क्वायर किलोमिटर डिक्लेयर्ड 1500 हाउस होल्ड relocated from Babai Valley and Rhino translocation 1986, 1991, 1999, 2009, 2001, 2002 from Chittaun to Bardia National Park. Location height feature important Karnali River habitat of Gangetic dolphin कर्णाली में चाहिँ हेबिटाट गैंगेटिक डल्फिन को बबई भ्याली मेजर हेबिटाट अफ राइनो टाइगर एलिफेंट एंड बफर जोन जोइंटली मैनेज बाई पार्क एंड लोकल कम्युनिटी एंड क्लाइमेट चाहिँ विंटर गऱ्यो भने विंटर आजु गऱ्यो भने समर आजु समर अप्रिल जुन समर र मनसुन चाहिँ जुलाई सेप्टेम्बर मनसुन ड्राई 45 डिग्री सरी हेभी रेनफल हुन्छ हैन। भेजिटेसन एन्ड ल्यान्ड कभर 75-77% साल बर्दीको वरिपरि 75% साल छ र ग्रासल्यान्ड चाहिँ रिभर फरेस्ट छ। साल लिभ्स युज एज ट्रेडिसनल प्लान्ट प्लेट इन फेस्टिभल एन्ड बायोडाइभर्सिटी स्ट्याटस कैटेगरी नंबर मैमल्स 30+, बर्ड 230+, रेप्टाइल्स सेभरल एंड फिशेस सेभरल र फरेस्ट टाइप 77% साल डोमिनेट फरेस्ट है। एंड फ्लैगशिप्स एंड इंडेंजर स्पीसीज चाहिँ रोयल बेंगल टाइगर है रोयल बेंगल टाइगर ग्रेट वन हर्न राइनोसर्स वाइल्ड एलिफेंट सडेर ब्लैक रेप्टाइल चाहिँ घरियाल क्रोकोडाइल मर्स मुगर क्रोकोडाइल एक्वेटिक गैंगेटिक डल्फिन बर्ड बेंगल फ्लोरिकाना र लिजर फ्लोरिकाना सरस क्रेन एंड क्विक एक्जाम केएस काशी गएर चाहिँ इस्टाब्लिस भएको लार्जेस्ट तराई र 968 कर्णाली रिभर डल्फिन हेबिटाट राइनो ट्रान्सलोकेसन 6 फेज 70% साल फरेस्ट र टेम्परेचर अप टु 45 डिग्री सेल्सियस। चितवन नेसनल पार्क है जनरल इन्फर्मेसन टाइप चितवन नेसनल पार्क टाइप नेसनल पार्क इस्टाब्लिस केएम कामीले इस्टाब्लिस चितवनको कामीले इस्टाब्लिस गरेको 73 मा एरिया 952.63 हैन। बफर जोन 729.37 डिक्लेयर्ड पीएम मा पासाले पैसा तिरेर 96 मा वर्ल्ड हेरिटेज 84 मा यूनेस्को फर्स्ट नेशनल पार्क यस एंड लोकेसन साउथ सेन्ट्रल नेपाल इनर तराई। हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट चाहिँ 1959 डिक्लेयर्ड महेन्द्र मृग कुञ्ज 175 स्क्वायर किलोमिटर
त्यसपछि 63मा है 1959 ल्याब हैन ल्याबमा चाहिँ महेन्द्र मृगकुञ्ज स्थापना भयो चितवनमा र 1963 सिम एरिया साउथ अफ राप्ती डिक्लेयर राइनो सेन्चुरी है 63मा र 73मा गएर 1973मा कामीले ग्याजेट एट फर्स्ट नेसनल पार्क र 84मा युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज र 96मा बफर जोन 750 एन्ड रेभिन्यू सेयरिङ गभर्मेन्ट 30-50% अफ पार्क रेभिन्यू कम्युनिटी डेभलपमेन्ट नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र बफर जोन कन्जर्भेसन एन्ड लोकेसन एन्ड बाउन्डरिज है लोकेसन एन्ड बाउन्डरिज सिचुएटेड इन सबट्रोपिकल लोल्यान्ड इनर तराई इस्टर्न बाउन्डरी पर्सा वाइल्डलाइफ रिजर्भ मेजर रिभर राप्ती रेणु नारायणी रारेना एन्ड मेजर फिजिकल फिचर चाहिँ चुरे हिल इलिभेसन 150 देखि 800 मिटरसम्म चाहिँ चितवन अवस्थित छ कि 150 देखि 800 मिटरसम्म साउथर्न हिल समर हिल हाउ लङ बट रक्ड विथ वेस्टर्न हिल फ्लड प्लेन राप्ती रेणु एन्ड नारायणी रिभर ओक्सबक्स लेक्स इम्पोर्टेन्ट वेटल्यान्ड इकोसिस्टम एन्ड ओफे प्लेजेन्ट एभरेज 25 डिग्री सेल्सियस एन्ड माजुमा चाहिँ हट 43 डिग्री सेल्सियस र मनसन लेट जुसे रेनफल फ्लडिङ लेट ज ग्रास कटिङ एलोड वाइल्ड लाइफ भिजिबिलिटी इन्क्रिज एन्ड बेस्ट बर्ड वाचिङ मन्थ चाहिँ सेनोफे एन्ड भेजिटेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट साल फरेस्ट 77% एन्ड ग्रासल्यान्ड 20% इलिफेन्ट ग्रास अप टु 8 मिटर टाल एन्ड पलास फ्लेम अफ द फरेस्ट सिल्क कटन ट्री क्रिम्सन फ्लावर इन लेट विन्टर बायोडाइभर्सिटी स्ट्याटस क्याटेगोरी नम्बर म्यामल्स 50% बर्ड 525% प्लस एम्फिबियन एन्ड रेप्टाइल्स 55 र ग्रासेस 50 प्लस स्पिसिस इन्डेन्जर एन्ड फ्ल्यागसिप स्पिसिस चाहिँ म्यामल्स वानर राइनो रोयल बेङ्गल टाइगर वाइल्ड इलिफेन्ट गौर फर्न एन्टिलोप्स र पेङ्गोलियन रेप्टाइल्स पाइथन गोल्डन मोनिटर लिजर एन्ड बर्ड बेङ्गल फ्लोरिकान लिजल फ्लोरिकान र गेन्ट हर्नबिल्स ब्ल्याक स्टक व्हाइट स्टक क्विक रिभिजन पोइन्ट 1973 फर्स्ट नेसनल पार्क अफ नेपाल युनेस्को 1984 एरिया 952.63 70% साल फरेस्ट म्याक्स टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस 50% म्यामल्स र 525% प्लस बर्ड 30-50% रेभिन्यू टु बफर जोन एन्ड खप्तर नेसनल पार्क जनरल इन्फर्मेसन चाहिँ नेम खप्तर नेसनल पार्क खप्तर नेसनल पार्क इस्टाब्लिस आर फायर भएर खप्तर बाबाले स्थापना गरेका 225 र बफर जोन 216 रिजन फार वेस्ट स्पिसिस चाहिँ आइडेन्टिटी ओन्ली मिड माउन्टेन नेसनल पार्क इन वेस्टर्न नेपाल हैन स्पेसियल आइडेन्टिटी ओन्ली मिड माउन्टेन नेसनल पार्क अफ वेस्टर्न नेपाल मिड माउन्टेन हो हिस्टोरिकल एन्ड रिलिजियस इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लेट खप्तड स्वामी केम इन 1940मा खप्तड स्वामी आएको त्यसपछि लिभ एज द हर्मिट फर एबाउट 50 वर्ष फेमस स्पिरिचुअल
meditation site. Park has strong religious and cultural significance. At a major feature Khaptat Baba Ashram near headquarter, and Tribeni confluence, Three River meet, and Shiva temple. त्यसपछि Sahasra Linga 3200 meter and highest point of park. Other religious site and Ganesh temple, Nagdunga, Kedardunga, and prohibited tobacco, alcohol, animal sacrifice. 22 open patterns, Pasture land, and Khaptar Daha lake in northeast. Purnima festival, Ose, August September full moon. View of Saipal Himal range. Climate spring मामा मार्च मे है मार्च मे स्प्रिङ प्लिजेन्ट 10 देखि 20 डिग्री सेल्सियस. अटम ओर्नो बेस्ट ट्रेकिङ सिजन. खप्तडमा ओर्नोमा बेस्ट ट्रेकिङ सिजन. एन्ड मनसुन जुसे मर्डी एन्ड स्प्लिरी. विन्टर डेफे स्नो एन्ड कोल्ड विन्डो. भेजिटेसन जोन होइन 1000 देखि 2000 सबट्रोपिकल. मोन्टे साल फर पाइन एल्डर 1800 देखि 3000 टेम्परेट फरेस्ट. मेजर ट्री स्पर फायर हेमलक ओक बिर्च रोडोडेन्ड्रन मेपल एन्ड एस्कुलस. फ्लोरल डाइभर्सिटी 135 स्पिसिस अफ फ्लोर. पाटन ब्लोम इन समर. प्रिमुलार मुलस, buttercups and wild berries. 224 species medicinal herbs and fauna diversity. बर्ड 226 वटा बर्ड छन् चाहिँ खप्तडमा. 266 वटा र ब्रिडिङ बर्ड चाहिँ 175 स्पिसिस. म्यामल्स 20 वटा. इम्पोर्टेन्ट बर्डहरू चाहिँ इम्पियन फेसेन्ट डाँफे पाइन्छ. पार्ट्रिडेज, फ्लाइक्याचर्स, बुल्स र कुको र इगल्स. ओके. एन्ड इम्पोर्टेन्ट म्यामल्स चाहिँ बार्किङ डेयर, वाइल्ड बोर, गोरल, हिमालयन ब्ल्याक बेयर, येलो थ्रोट मार्टिन, रिसुस मंकी, ल्याङ्गुर लेओपार्ड, वाइल्ड डग, ज्याकल, मस्क डेयर. एन्ड क्विक रिभिजन पोइन्ट चाहिँ इस्टाब्लिस 1984 मा फायर भएर 228. सहस्राङ्ग लिङ्ग 3200 मिटर हाइजेस्ट पोइन्ट. 135 फ्लोर्स. 224 मेडिसिन. 226 बर्ड. ओन्ली मिड माउन्टेन नेसनल पार्क इन वेस्टर्न नेपाल. स्ट्रङ रिलिजियस इम्पोर्टेन्ट खप्तड स्वामी. एन्ड लाङटाङ नेसनल पार्क. लामाटाङ हाल्दाखेरि चाहिँ काशी गइन्छ. लामाटाङ हाल्दा सिधै काशी हो के. केएस काशी जाइन्छ र एरिया चाहिँ 1710. बफर चाहिँ 420. डिक्लेयर्ड पप खाएर लामाटाङ हाल्ने हो बफर जोन है. रिजन सेन्ट्रल हिमालयन रिजन. डिस्ट्रिक्ट कभर नुरसी है. नुरसी र स्पेसियल आइडेन्टिटी नियर नेसनल पार्क काठमाडौँबाट लामटाङ. इस्टाब्लिस टु कन्जर्भ युनिक फ्लोरा एन्ड फाउना. लोकेटेड एलोङ नेपाल चाइना तिब्बत बोर्डर. represent meeting point of Indo-Malayan realm, Palearctic realms. Buffer zone managed jointly by Park Office plus local community.
30 देखि 50% पार्क रेभिन्यू गोज टु बफर जोन फर कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, सस्टेनेबल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चाहिँ सेमा ड्राई बेस्ट फर ट्र्याकिङ, सेमा चाहिँ ड्राई बेस्ट फर ट्र्याकिङ, जुफे स्नोफल पोसिबल अप्रिल रोडोडेन्ड्रम ब्लोम, जुवा मनसुन रेन्स, अगस्त गोसाइकुण्ड फेस्टिभल गोष्टमा गोसाइकुण्ड फेस्टिभल, अटोम बेस्ट सिजन फर भिजिट, टेम्परेचर भेरिएसन विथ अल्टिट्युड, स्नोफल्स कमन इन हाइजर रिजन्स, vegetation zone altitudinal gradient, and southern lowland subtropical sal forest, and 2000 देखि 2600 मिटर चिरपाइन रोडोडेन्ड्रम एन्ड एल्डर, 2600 देखि 3000 ओक फरेस्ट, 3000 देखि 3600 सिल्भर हेमलक एन्ड लार्च, 4000 मिटर प्लस जुनिफर अल्पाइन ग्रासल्यान्ड, स्पिसिस स्पेसियल ट्री नेपालिज लार्च नेपालेन्सिस, only deciduous conifer in the region, rhododendron arboretum barbatum campanulatum, campanulatum, lepidotum and anthropogon. Okay, यिनी पाउँछ र फाउनल डाइभर्सिटी चाहिँ एङ्गुलेट्स हिमालयन मिडोज habitat, musk deer, Himalayan thar, goral, sero, important maple, red panda, flaxseed species, Himalayan black bear, snow leopard, wild duck, बर्डहरू मोर देन 250 वटा चाहिँ बर्डहरू पाउँछ, लामा टाङ हाल्ने बर्डहरू 250 वटा, प्लेस अफ इन्ट्रेस्ट लाङटाङ भ्याली, हेलम्बु, लाङटाङ भ्यालुबाट हेलम्बु जान्छ, यसमा गोसाइकुण्ड लेक, कनेक्टेड बाई लौरी बिना ला पास, ट्रेक ड्युरेसन 3 day to 3 week, facilitate lodge, टी हाउस, क्याम्प ग्राउन्ड, स्पेसियल एट्र्याक्सन चाहिँ काइन्जिन भ्यू पोइन्ट, लाङटाङ भ्यू भिलेज, मेलान्चिग्यान र तार्के घायान र 5 पोखरी, 5 लेक, लाङसिसा ग्लेसियर, गान्जा ला पासा, क्विक रिभिजन पोइन्ट, काशी होइन, लाङटाङ 76, 1710, बफर जोन 420, इन्डो मलायान एन्ड पालिया रिस्ट्रिक्स मिटिङ पोइन्ट, नेपाली लार्ज फाउन्ड हियर, फेमस फर रेड पान्डा, नेरेस्ट नेसनल पार्क इन काठमाडौँ, 30 to 50% रेभिन्यू टु बफर जोन. ओके, लाङटाङ नेसनल पार्क लाङटाङ अब रारा नेसनल पार्क लाङटाङ हालेर के अरे काशी जाँदाखेरि रारा नेसनल पार्क लाङटाङ जस्तै रारा पनि इस्टाब्लिस भयो त्यति बेला 106 र 198, बफर जोन ठुलो छ प्रोटेक्टेड एरिया भन्दा, के अरे नेसनल पार्क भन्दा 198 छ भने 106, र मुगु जुम्ला मुजु रिजनमा स्मलेस्ट नेसनल पार्क एन्ड गेजेटेड इन 76, कन्जर्भ लेक रारा महेन्द्रताल भन्ने भनिन्छ, प्रोटेक्ट फ्लोरा एन्ड फाउना अफ जुम्ला रिजन, 2 भिलेज रारा एन्ड चप्रु वर रिलोकेटेड टु बाँके डिस्ट्रिक्ट, represent subalpine and high temperate ecosystems,
मेजर फिचर रारा लेक, महेन्द्र ताल, इलिभेसन चाहिँ 2990 है, इलिभेसन 2990 रारा 2990, लार्जेस्ट लेक अफ नेपाल, एरिया 10.8 स्क्वायर किलोमिटर, राराको 10.8 रहेछ र गहिरो चाहिँ 100 काशी पुगे रहेछ। एक काशी होइन, यस एक्कासी होइन, एक सक, एउटा सक चाहिँ भिज्ने गर्न गहिरो छ। एक सक 167 एन्ड सपे ओभल इस्ट वेस्ट एक्जिज, लेन्थ 5 किलोमिटर, विथ 3 किलोमिटर, एन्ड ड्रेन इन्टु मुगु कर्णाली रिभर बाई निजर खोला। ओन्ली रेकर्डेड फिस स्नो ट्रट्स, सिजोथोर्याक्स ओरिनस सिनुअटस। ओके, टोपोग्राफी एन्ड पिक अल्टिट्युड रेन्ज 2800 मिटर, रारा 2800 देखि 4309 र हाइजेस्ट पिक चाहिँ चुचेमारा पिक 4039। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट पिक चाहिँ रुमाकाण्ड 3731 3731 मिटर, मल्लिका काण्ड 3440 3440 344 र त्यसपछि मुरमा पिक, भ्यू पोइन्ट अफ द पिक, एन्ड we can see vegetation flora, डोमिनेन्ट भेजिटेसन ब्लू पाइन, मेजर स्पिसिस ब्लू पाइन रहेछ रारामा, र रोडो फायर वोक, बिर्स, हेमलक, जुनी, स्पर वालनट, हिमालयन पपुलर। भेजिटेसन टाइपहरू चाहिँ सबल पाइन, हाई टेम्परेचर मार्स ल्यान्ड एन्ड टु सोक्स ग्रासल्यान्ड एराउन्ड लेक, एन्ड फाउना म्यामल्स 20भन्दा बढी मस्क डेर, मस्क, हिमालयन ब्ल्याक बेयर, लियोपार्ड, हिमालयन थार, रेड पान्डा, वाइल्ड डक, येलो थ्रोटेड मार्टिन, ओट, ज्याकल्स, कमन लियोपार्ड, रेसस, माकाक। बर्डहरू रारामा बर्ड 214वटा होइन, 214वटा रारामा बर्ड, महेन्द्रले 214वटा बर्डहरू त्यहाँ राखेका छन् रारामा। स्नो कुकु, फेजेन्ट, भेरियस स्पिसिस, कट, ग्रे मलर्ड, कमन टी, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड, गल, विन्टर माइग्रेटोरी बर्ड। ओके, एन्ड समर प्लेजेन्ट, विन्टरमा डेमा, ब्लू फ्रिजिङ, हेभली स्नोफल अप टु 1 मिटर, एन्ड स्प्रिङ अप अजु वाम, एन्ड मनसुन जु रेनी सिजन, एन्ड बेस्ट भिजिट टाइम स्यो र अबमा। अब 9मा सगरमाथा नेसनल पार्क, सगरमाथाको शिखरमा चाहिँ काशी जाँदाखेरि पनि, यो पनि कासा लाङटाङ रारा सगरमाथा एउटै हो, र एरिया 1148 275, 1148 भयो भने 275 भयो। लोकेटेड खुम्बु रिजन, इस्टर्न नेपाल, युनेस्को 1979, एन्ड डिस्क्रिप्सन lie in the Himalayan ecological zone, cover upper catchment of Dudhkoshi river, Bhotekoshi river, altitude range lowest 2845 मन्जो र हाइजेस्ट चाहिँ 8848 मिटर, माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा, एन्ड मेजर पिक चाहिँ एबभ 6000 मिटर, माउन्ट एभरेस्ट 8848 मिटर, वर्ल्ड हाइजेस्ट पिक लोटेस
चोयो नुप्से एमादब्लम पुमोरी एन्ड थाम्सेयरको र कल्चरल इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होमिल्यान्ड अफ द शेर्पा कम्युनिटी, strong influence of Tibetan Buddhism, important monasteries र ट्याङ्गबोचे मोनास्ट्री most feature theme खुम्जोङ र प्याङ्गबोचे मेजर फेस्टिभल दुम्जे मनी रिम्बु combine natural and cultural heritage फ्लोरा भेजिटेसन जोन होइन लोयर अल्टिट्युड पाइन एन्ड हेमलक मिड अल्टिट्युड फायर जुनिपर एन्ड बेड्स एन्ड हाइजर अल्टिट्युड चाहिँ रोडोडेन्ड्रम स्क्रब अल्पाइन जोन अल्पाइन स्क्रब एन्ड ग्रासेस एन्ड फाउना म्यामल स्नो लियोपार्ड रेड पान्डा मस्क डेयर हिमालयन थार मार्टिन हिमालयन मस्क माउस हियर फिका बर्ड चाहिँ 118 प्लस स्पिसिसहरू बर्ड इम्पियन फेसेन्ट डाफे नेसनल बर्ड एन्ड स्नो कक्स ब्लड फेसेन्ट रेड बिल्ड कफ क्लाइमेट चाहिँ कोल्ड अल्पाइन क्लाइमेट एन्ड लो विन्टर विथ हेभी स्नोफल स्नो सर्ट कोल्ड समर एक्सट्रिम क्लाइमेट भेरिएसन ड्यु टु अल्टिट्युड सेफोक्सन्डो तालमा फायर भएर खोलेको 1904 फायर भएर खोलेको 3555 यो घटेर थोरै भएको छ 1349 भएको छ अहिले छायानाथमा गएको छ यसको एरिया केही 27 कति छ यसको एरिया लोकेसन ट्रान्स हिमालयन रिजन्स नेपाल पर्पोज प्रेजेन्स युनिक ट्रान्स हिमालयन इकोसिस्टम एन्ड बााउन्ड्री एन्ड इलिभेसन रेन्ज चाहिँ 2130 मिटरदेखि सेफोक्सन्डो 6883 मिटर कान्जिरोवा हिमाल 606883 कान्जिरोवा 2100 आँखेदेखि कान्जिरोवा फोक्सोन्डो लेक नेपाल डिपेस्ट एन्ड सेकेन्ड लार्जेस्ट लेक टर्क्वाइज र कलर सेनिक माउन्टेन सराउन्डिङ वाटरफल हाइजेस्ट वाटरफल नियर लेक आउटलेट मेजर रिभर चाहिँ खुमनाङजुङ पान्जाङ सुलीगढ जुगदुवा लाङ्गु ट्रिब्युटरिज अफ थुलीभेरी रिभर कन्टेन कम्पास अफ एन्ड रिलिजियस साइट चाहिँ सेगम्पा 11 सेन्चुरी थासुङगम्पा 900 years old रेङ्गमो village typical Tibetan settlement and climate. Look at this climate span both sides of Himalayan crest and wide climatic variation. Southern slopes monsoon dominated 1500 mm per year and northern slopes arid 500 मिलिमिटर भन्दा कम पर इयर विन्टर सर्भिस सेभर एबाउट 2500 मिटर फ्रिजिङ एबोभ 3000 मिटर मनसुन भने जुसे फ्लोरा नर्दर्न ट्रान्स हिमालयन स्लोप बरुङ स्रब्स रोडोडेन्ड्रम कारागाना स्यालेक्स जुनिपेरस चाहिँ जुनिपेरस white Himalayan beard silver southern Suligad Valley blue pine spurs hemlocks shaded silver pine fire poplar rhodo bamboo इथ्नोबोटानिकल इम्पोर्टेन्स होइन 286वटा स्पेसिसहरू इथ्नोबोटनी 286 त्यहाँ पाउँदो रहेछ हेर्नुहोस् र फरेस्ट चाहिँ 5% भन्दा कम अफ टोटल पार्क एरिया
Fauna may endanger snow leopard, grey wolf, muscaded blue sheeps, other goral, great Tibetan sheeps, Himalayan thar and leopard, jackal, Himalayan black bear, yellow-throated marten and bird bee. 200 भन्दा बढी बर्डहरू पाउँछ। इक्जाम्पल तिब्बतियन पार्ट्री डग्स, व्हाइट थ्रोटेड टाइट, वुड स्निप र वुड एसेन्टर र क्रिम्सन इटर रोसिफिन्स र रेप्टाइल्स एन्ड इन्सेक्ट चाहिँ 6वटा रेप्टाइलहरू स्पिसिस पाउँछ भनेपछि 29वटा बटरफ्लाई स्पिसिस इन्क्लुडिङ हाइजेस्ट फ्लाइङ बटरफ्लाई पारालासा नेपालाइका, शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्क, शिवपुरी नागार्जुन 202 होइन, शिवपुरी 202 र एरिया 159, शिवपुरी 202मा एरिया 159, बफर जोन 118.61, लोकेसन नर्दर्न फ्रेजाइल of Kathmandu Valley, purpose protected watershed, biodiversity and provide recreational opportunity. Vegetation varies with altitudes and aspect include mixture of subtropical and temperate forest, support a variety of herbs, shrub and fungi. 129 species of mushroom recorded. Fauna: Himalayan black bear, leopard, jungle cat, rhesus monkey, bird चाहिँ 177 स्पिसिस र इन्क्लुडिङ 9 थ्रेटेन्ड स्पिसिस। इन्सेक्ट 102 बटरफ्लाई स्पिसिसहरू पाउँछ त्यहाँ। some rare and endangered. Water resources, major source of drinking water for Kathmandu Valley, daily support 30 million liter. मेन रिभर चाहिँ बागमती, विष्णुमती प्लस इस्पाली स्ट्रिम, शुक्ला फाटा नेसनल पार्क टाइप होइन चाहिँ नेसनल पार्क प्रिभियसली वाइल्ड लाइफ रिजर्भ थियो। काशीमा सिधै हाम्फालेर भएको थियो। ग्याजेटेड एज नेसनल पार्क इन 2017 सालमा चाहिँ नेसनल पार्कमा भएको हो। 305 चाहिँ शुक्ला नानीले एरिया वोकटिङ र बफर जोन 243, 305 हुँदा 243 बफर जोन शुक्लाको र लोकेसन एक्सट्रिम साउथ वेस्ट तराई कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्ट, नेपाल बोर्डर साउथ एन्ड वेस्ट, इन्डिया, उत्तर प्रदेश, महाकाली, शारदा रिभर इस्ट चाहिँ 14 रिभर, नर्थ फरेस्ट बेल्ट एन्ड कल्टिभेसन छन्। हिस्टोरी: ओरिजिनल्ली हन्टिङ रिजर्भ इन 1969, एसपीले हन्टिङ रिजर्भ ओरिजिनल्ली हन्टिङ रिजर्भ 69मा र भेजिटेसन साल फरेस्ट एन्ड साभाना एन्ड पार्ट अफ अ कन्टिन्युम बिट्विन क्लाइम्याक्स फरेस्ट एन्ड ग्रासल्यान्ड मेन्टेन्ड बाई नेचुरल फायर एन्ड फ्लोरिङ। अनि म्यामल्स 24वटा स्पिसिसहरू शिवपुरीमा पाउँदा 350वटा बर्ड पाइयो र 180वटा ब्रिडिङ स्पिसिस रहेछन्। 14वटा फिसहरू पाइयो शिवपुरीमा भनेपछि 10वटा स्पिसिस अफ इक्टो पारासाइटिक एन्ड बाइटिङ फिसहरू पाइयो। नोटेबल: बेङ्गल फ्लोरिकाना हौबारोसिस बेङ्गलेन्सिस, लार्जेस्ट population in Nepal, and other Tarai wild including deer, tiger, wild elephant, Kosi Tapu Wildlife Reserves. General information चाहिँ कोसी टप वाइल्डलाइफ रिजर्भ टाइप चाहिँ वाइल्डलाइफ रिजर्भ इस्टाब्लिस काशी कोसीको काशी इस्टाब्लिस भएको 175 76 होइन 175 होला 173.5 लेखिएको छ र लोकेसन इस्टर्न तराई कोसी रिभर फ्लोड प्लेन नेपाल
significance protected wetland and floodplain ecosystems and dominated by grassland red and floodplain vegetation support aquatic plant and seasonal marsh vegetation mammals wild water buffalo swamp deer other tarai mammals bird major site of for migratory and resistance water bird reptile and fish supports aquatic biodiversity Kositop Wildlife Reserve. Okay, and 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 tall grassland dominated that that grass color local Khair Sisu scrubs, deciduous mixed river forest, fauna, flaxes, wild buffalo, Orna bubalos, earning excellent individuals, hog deer spotted, total species 441 र इन्क्लुडिङ 14 endemic चराहरू र की स्पिसिस बेङ्गल फ्लोरिकाना स्वम्प paradox wide majority birds 87 fish species 80 घरियाल क्रोकोडाइल समर 40 डिग्रीसम्म हुन्छ ओके हन्टिङ रिजर्भ ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ फोका आएर स्थापना भएको 1987 मा ग्याजेटेड इनिटियली इस्टाब्लिस 83 एफएम चलाएर एरिया 13-25 एरिया लोकेसन वेस्ट नेपाल धौलागिरी हिमालयन रेन्ज रुकुम म्याग्दी एन्ड बागलुङ डिस्ट्रिक्ट 3000 देखि 7000 मिटरसम्म purpose sport hunting blue sheep and other game and high altitude ecosystem preservation vegetation चाहिँ alpine subalpine high temperature common species fire pine birds rhododendron hemlock oak juniper spur and pasture land चाहिँ 50% भन्दा बढी अब हाइएस्ट एलिभेसन एरिया पाटना वाइल्ड लाइफ मेमल्स की स्पिसिस ब्लू सिप्स 852 इन्डिभिजुअल प्राइम हन्टिङ टार्गेट अदर लियोपार्ड गोरल सेरो हिमालयन थार विभिन्न खालका बेयर ब्ल्याक बेयर बार्किङ डियर wild boar, rhesus macaca, langur, mouse here, endangered species like musk deer, wolf, red panda, चिरफेसेन्ट डल्फिन बर्ड चाहिँ 137 बर्ड रहेछ डोरपाटनमा फेजेन्ट एन्ड पार्ट्रिजेज कमन हन्टिङ येलो अन्डर लाइसेन्स क्लाइमेट चाहिँ अन्टिल अर्ली अक्टोबर मनसुन winter very low daytime temperature strong wind snow at high altitude snow may reach lower elevations unit appears best visiting time चाहिँ माले वाली hunting resource in reserve in Nepal divided into 6 blocks for hunting management. Surrounding communities depends on timber, fuel and fodder, pasture, plant meadow above tree line and are critical for herbivores and a mixed ethnic population. Magar, Thakali, Kurung and can see Annapurna conservation area. Type of Annapurna 92 पेनले लेखेर अन्नपूर्णले स्थापना गरी पाइलट स्टार्टेड चाहिँ 86 फिस मारेर अन्नपूर्ण घान्द्रुक र 200 किलोमिटर स्क्वायर केएम स्क्वायर एक्सटेन्डेड पछि 1990 मा 1500 केएम स्क्वायर तर पछि गएर
7,776 7,629 km square. Annapurna, largest conservation area in Nepal. Location: Central Nepal, Annapurna Himalayan range, north dry alpine desert of Mustang and Tibet, China, west Kali Gandaki River, east Marsangdi Valley and South Valley, and north Foothills of Pokhara, and feature encompasses चाहिँ अन्नपूर्ण हिमालय and Kali Gandaki Valley, world deepest valley, multi-use conservation model, integrated community development and natural resource management, and natural resource management administ- administered by NTNC, National Trust for Nature Conservation. Content 55 छ, visit see in the central gazetted area, and land largest conservation for deepest Kali Gandaki plus conservation. अपी नाम्पा कन्जर्भेसन एन्ड अपी दिदी 2010 मा अपी र 1903 अपी नानीको 1903 km स्क्वायर, नर्दन दार्चुला एन्ड 5 वेस्टर्न नेपाल, ल्याटिट्युड 29 30 30 15 देखि लङ्गिट्युड 80 22 81 हेडक्वार्टर खलङ्गा दार्चुला, फिचर अपी नानीको अपी एन्ड नाम्पा हिमालयज, इलिभेसन 539 देखि अपी नानी 7132 सम्म हिँड्दै गई, सपोर्ट ट्रपिकल टु अल्पाइन इकोसिस्टम, म्यानेज अन्डर कन्जर्भेसन एरिया गभर्मेन्ट म्यानेज रेगुलेसन 2057, focus on integrated conservation and local development, southern valley subtropical, mid hill temperate and north highest highland alpine and cold dry, average temperature 7.7 डिग्री सेल्सियस देखि 18.6 डिग्री सेल्सियस, रेनफल चाहिँ 80% देखि ड्युरिङ मनसुन, जुसे 125 देखि 350 mm per day during peak rain, and flora and fauna चाहिँ कमन हिमालयन थार, ब्लू sheep, musk deer, endangered vulnerable snow leopard, red panda and Himalayan black and bear, snow sparrow, goral, grey wolf, bird चाहिँ एबी फाउना, imperial pheasant, snow cock and blood pheasant, red-billed cuckoo, yellow-billed cock, antiaphid, पाँचौँले कुटकी, यार्साकुम्बा, जटामसी, सर्पगन्ध, सुगन्धवाला, हर्पेटो फाउना and butterfly, lower temperature zone hot reptiles, amphibian and common butterfly documented, and गौरी सङ्कल गौरी नानी 2010 मा 2179 and दोरासी दोलखा रामेछाप सिन्धुपाल्चोक गौरी नानी, located in high Himalayan with temperate to alpine ecosystem, elevation wide gradient and subtropical valley of high alpine dry valley, managed for biodiversity conservation and sustainable resource use, and southern valley subtropical and mid-hill temperature, high alpine valley cold, generally dry, precipitation mostly concentrated in monsoon, जुसे, flora and fauna common Himalayan Thar, blue sheep, musk deer common, langur and jackals, vulnerable, endangered, grey wolf, Himalayan black bear, red panda, snow leopard, sparrow र गोरल, बर्ड चाहिँ इम्पेन फेसेन्ट, मुनाल, स्नो कुकु, ब्लड फेसेन्ट, रेड बिल कफ एन्ड येलो बिल कफ,
herpetofauna fauna and butterfly. Low temperature zone host reptiles and amphibian and common butterfly and Antiopias. पाँचौँले कुटकी अर्सा गुम्बज जटामसी सर्पगन्ध सुगन्धवाला vegetation subtropical temperate subalpine forest type गौरी शङ्कर हिमालयन प्लस 2179 km square स्नो लियोपार्ड रेड पान्डा हिमालयन थार कञ्चनजङ्घा कञ्चन नानी पप खाएर कञ्चन नानी होइन 2035 ताप्लेजुङ डिस्ट्रिक्ट नर्थ इस्ट नेपाल कञ्चनजङ्घा 8586 सेकेन्ड हाइजेस्ट इन नेपाल थर्ड हाइजेस्ट इन वर्ल्ड सगरमाथा पछि कञ्चनजङ्घा रहेछ ठुलो त्यसपछि नर्थ इस्ट नेपाल हाइजेस्ट माउन्टेन इकोसिस्टम ट्री नेसनल पिक पार्क बिजन बोर्ड तिब्बत चाइना एन्ड सिक्किम इन्डिया 11 पिकहरू 7000 मिटरका 11वटा पिक्सहरू पाउँछौँ न्युमेरस ग्लेसियर छ रिकग्नाइज एज गिफ्ट टु द अर्थ यसलाई चाहिँ होइन गिफ्ट टु द अर्थ पनि भनिन्छ कसलाई त कञ्चनलाई गिफ्ट टु द अर्थ त्यसपछि गएर बाई डब्लुडब्लुएफ इन 1997 होइन 1997 अनुसार क्लाइमेट एन्ड जोन वाइल्ड अल्टिट्युड ग्रेडियन्ट चाहिँ सबट्रोपिकल टु अल्पाइन सबट्रोपिकल चाहिँ 8000देखि 12000सम्म लोयर टेम्परेट 12000देखि 2500 1200देखि 2500सम्म 800देखि 1200 1200 2500 र अप्पर टेम्परेट 2500देखि 35 सब अल्पाइन 35देखि 39 र अल्पाइन 39देखि 46 भेजिटेसन बाई सबट्रोपिकल एभरग्रिन सीमा वालिची इङ्हार्डिया स्पिकाटा र कास्टोनोप्सिस इन्डिका लोयर टेम्परेट मिक्स ब्रोडलिभ वोई कास्टोनोप्सिस रोडोडेन्ड्रम आर्बोरियम लाउरियल अपर टेम्परेट क्लाउड फरेस्ट डेसिडियस वर्क्स म्यापल फायर म्याग्नोलिया जुनिपर रोडोडेन्ड्रोन मोसेस एन्ड इज इपिफाइड एबन्डेन्ट सब अल्पाइन जुन चाहिँ इभरग्रिन कोनिफर कोल्ड आर्डी डेसिडियस ट्रीलस साउथ फेसिङ स्लोप्स एन्ड जुनिपर फायर विलियो रोडोडेन्ड्रोन अन नर्थ अल्पाइन जोन चाहिँ स्टडी जुनिफर रोज रोडोडेन्ड्रोन एन्ड ग्रासेस कारेक्स एन्ड जुनिफर फर वाइल्ड लाइफ ग्राजिङ वाइल्ड लाइफ चाहिँ म्यामल्स चाहिँ ब्लु सिप्स मेजर प्री अफ स्नो लियोपार्ड र स्नो लियोपार्ड हिमालयन थार अदर नोटेबल स्पिसिज नट एक्सप्लिसिटली in text but implied by habitat various high altitude herbivores and carnivores एकदम अब कृष्ण चाहिँ 9मा कृष्ण 2009मा कृष्ण र 1695 एरिया बर्दिया डिस्ट्रिक्ट अफ तराई and feature first organized effort to conservation endangered black buck antelope cervicarpa black buck grazer preferred flat slightly under undulating terrain population 175 मा उहाँले 9 इन्डिभिजुअल 1975 मा 9 इन्डिभिजुअल 1990 मा 177 इन्डिभिजुअल र नाउ चाहिँ 200 भन्दा बढी ड्यू टु अनगोइङ conservation guard post established in 1975 to protect species legal status protect under National Park and Wildlife Conservation 1973 use as endangered and site is appendix to Manaslu conservation area 1900 पप खाएर मनास्लु समाने 1663 मनास्लु गोर्खा डिस्ट्रिक्ट हिमालय मनास्लु 8163 मनास्लु हाइजेस्ट 8 हाइजेस्ट पिक मनास्लु
त्यसपछि गएर बायोक्लाइमेटिक जोन सबट्रोपिकल टेम्परेट अल्पाइन निबल अल्टिट्युड एन्ड 600 देखि चाहिँ 81-63सम्म छ। मनासलु क्याटेगोराइज इन्टु 3 मेन टाइप्स है। बेसन अल्टिट्युड लो हिल सबट्रोपिकल फरेस्ट एन्ड मिडल माउन्टेन टेम्परेट स्पिसिस हाई माउन्टेन अल्पाइन निबल स्पिसिस ओभरल्यापिङ फ्लोरा एमङ स्पिसिस एमङ जोन 19 फरेस्ट टाइप रेकर्डेड ओभर 2000 प्लान्ट स्पिसिस 50+ युजफुल प्लान्ट इन्क्लुडिङ मेडिसिनल हर्ब्स एन्ड वाइल्ड लाइफ चाहिँ म्यामल्स चाहिँ 33वटा म्यामलहरू चाहियो र बर्ड 110वटा, बटरफ्लाई 11 र 3वटा रेप्टाइल छन्। कृष्णसार बर्दिया प्लस ब्ल्याक बक्स 16.95, मनासलु गोर्खा प्लस मनासलु 16.63 km² प्लस अल्पाइन बायोडाइभर्सिटी यू क्यान सी नेम अफ बफर जोन। बफर जोनका नेमहरू पढौँ है त। चितवनको पैसा चितवन नेसनल पार्कको बफर जोन पैसा 729.37, लाङटाङ पफ खाएर लाङटाङको बफर जोन 420, सगरमाथा 275, राराको बफर जोन 2006 198, बर्दियाको बफर जोन 96 507, सेफोक्सन्डोको 98 1349, खप्तट 2006 16, मकालु बफर जोन 1999 830, शिवपुरी 2016 118.61, बाँके 2010 343, बाँको 300, शुक्लाफाटा 2017 243.5, त्यसपछि गएर कोशी पर्सा 2017 285.3, कोशी टप्पु 2004 173। ओके, understanding wildlife hunting and fishing. Wildlife hunting and fishing are human activity involving the pursuit and harvesting of wild animal or fish for food, recreation or conservation purposes. Wildlife hunting to obtain food materials and for bones, recreation or population control, and historically essential for human survival and tool making. Type of hunting चाहिँ subsistence hunting, sport hunting र trophy hunting. Subsistence for survival, obtaining food and essential को लागि चाहिँ subsistence hunting. Sport hunting for recreation and challenge, not necessary sport hunting. Trophy hunting for collection part of animal and exploring for its trophy. Regulation license requirement, bag limited, maximum number of animal harvested, seasonal restriction, protect breeding population, enforced by local, states and national authorities. Fishing purpose, catching fish or aquatic organisms for food, leisure or commercial use. Historically important for human subsistence and culture. टेक्निकहरू चाहिँ angling, rod and line and nesting, trapping and spearing,
Type of fishing: recreational fishing, commercial fishing र subsistence fishing. Recreation, commercial and subsistence fishing for leisure and enjoyment, large scales for profit and trade, for personal and community sustenance. And regulation चाहिँ क्याच लिमिट एन्ड साइज restriction and protected or designated fishing area, prevent overfishing and habitat destruction. Woodland and International Convention, Ramsar Convention 1971, a woodland of international importance, an area of marsh, bars, fen, peatland, FAP, or water, natural or artificial, permanent or temporary, fish, blackish or salt, including marine area up to 6 meter at low tides. Nepal and woodland चाहिँ साइन रामसार कन्भेन्सन 17 1987 and 76 party first signed design कोशी टप वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ 384 वेटल्यान्ड अफ इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्ट कन्भेन्सन इन फोर्स 17 अप्रिल 1988 नेशनल वेटल्यान्ड पोलिसी एप्रुभड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल 6 मार्च 2003 होइन भनेको 2059 11 महिना 22 गते रिभाइज 2069 हन्टिङ सब्सिस्टेन्स अफ स्पोर्ट एन्ड ट्रोफी recreation fishing, recreation, commercial and subsistence. Wetland and we can see wetland. Okay, wetland को कुरा गरौँ. Wetland चाहिँ wetland रामसार कन्भेन्सन कोशी टप्पु नेपाल फर्स्ट साइड है त. International important wetland in Nepal, रामसार साइट. नेपाल साइन द रामसार कन्भेन्सन 87 फोका उठाएर. रामसार इरान. रामसार 10वटा साइट इन नेपाल कोभरिङ 60,561 हेक्टर 0.41 अफ नेपाल टोटल. रामसार साइट आर वेटल्यान्ड अफ इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स प्रोटेक्टेड फर बायोडाइभर्सिटी इकोसिस्टम सर्भिस एन्ड कल्चरल भ्यालु. सिग्निफिकेन्स अफ रामसार महत्त्व बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन गर्यो, वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र सपोर्ट फर माइग्रेटोरी स्पिसिस, क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसन एन्ड एडप्टेसन, कल्चर एन्ड सोसियो इकोनोमिक बेनिफिट, इन्टरनेसनल कोअपरेसनको कुराहरू. एन्ड यु क्यान सी कन्जर्भेसन, biodiversity conservation, protect unique habitat and species including rare and endangered plant and animals, ensure survival of wetland, dependent wetland wildlife, and water resource को कुराहरू. Wetland regulated water flow, filter population and recharge groundwater maintenance, water quality, support sustainable human and ecological use, support for migratory critical habitat for migratory bird, fish and other wildlife, providing breeding stopper and wintering ground for migratory species, climate change mitigation adaptation को कुराहरू गर्दा. वेटल्यान्ड sequester carbon, regulate greenhouse gas emission and act as natural buffer against flood, storm and extreme weather event, cultural and socio-economic benefit, support fishing, agriculture, traditional practice and ritual,
attract tourism, benefiting local economic and livelihood. International cooperation, promote global collaboration in wetland conservation, sharing knowledge, resource, and benefit practice, encourage share stewardships of natural resources, and quick biodiversity plus water plus migratory bird plus climate plus culture plus cooperation भयो 6 की भ्यालु अफ रामसार साइटको चाहिँ बायोडाइभर्सिटी वाटर माइग्रेटोरी बर्ड क्लाइमेट कल्चर एन्ड कोअपरेसन सिक्सवटा चाहिँ की भ्यालु 10वटा रामसार 60,551 हेक्टर हैन 0.41 क्यान सी कोशी टप्पु 175 इस्टाब्लिस 1987 12/17 सुनसरी 80 एलिभेसन 80 KWR 20,032 2003 813 चितवन 286 चितवन जगदीशपुर 225 2003 813 कपिलवस्तु 197 डियाफो घोडागोडी 256 2003 813 कैलाली 205 डियाफो राराताल 1583 2007 923 मुगु 2990 र सेफोक्सुन्डो 494 2007 923 डोल्पा 3611 सेफोक्सुन्डो इलिभेसन एन्ड गोसाइकुण्ड 1030 2007 923 रसुवा 4023 लाङटाङ एन्ड गोकियो 7777 2007 923 सोलुखुम्बु 47 5000 एन्ड माइपोखरी 90 2008 10 28 इलाम 2100 डियाफो लेक क्लस्टर अफ पोखरा भ्याली 26 16 2016 22 र पोखरा 550 देखि 2483 डियाफो मेट्रोपोलिटियन सिटी एन्ड 60,561 एन्ड वर्ल्ड वेटल्यान्ड डे हैन 2024 फेब्रुअरी टु वेटल्यान्ड एन्ड ह्युमन वेलबिङ्स एन्ड 2023 मा चाहिँ इट्स टाइम फर वाटर रिसोल्युसन 2022 मा चाहिँ वेटल्यान्ड एक्सन फर पिपुल एन्ड नेचर 2021 फेब्रुअरी वेटल्यान्ड एन्ड वाटर एन्ड 2020 मा चाहिँ वेटल्यान्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी फेब्रुअरी वेटल्यान्ड एन्ड क्लाइमेट चेन्ज 2017 फेब्रुअरी टु वेटल्यान्ड फर अ सस्टेनेबल अर्बन फरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया अफ नेपाल रिड एन्ड डाइजेस्ट है त नेसनल पार्क 1186.2 34 30 8.2 वाइल्ड लाइफ 175 051 012 हन्टिङ 1325 3.85 09 कन्जर्भेसन 15/4 25.29 95 44.82 र 10/48 एन्ड बफर जोन 5687.78 16.86 3.86 ओके 34/4/19.75 त्यसपछि गएर अर्को छ फिजियोग्राफिक जोनमा चाहिँ 14वटा प्रोटेक्टेड एरिया प्रोटेक्टेड बाई नेपाली आर्मी एन्ड इन्डिभिजुअल 8000 भन्दा माथि पर्सनल है हो कि तराईमा 5वटा प्रोटेक्टेड एरियाहरू छन् CBKPS 5वटा
5-3 तराई शिवालिक मिड हिल हाई माउन्टेन र हाई हिमालमा चाहिँ 5-3-6-10 छ 5-3-6-10 छ हो के 5-3-6-10 छ भन्यो भने सिद्धो शिवालिकमा 3वटा सिबिपी मिड हिलमा एसकेएमके हाई माउन्टेनमा 10वटा एमएसएलडिआरकेएसएकेएम हाई हिमालमा 6वटा एमएसएलएएमके ओके प्रोटेक्टेड एरिया अफ नेपाल बाई फिजियोग्राफिक जोन नम्बर अफ प्रोटेक्टेड एरिया नेम अफ प्रोटेक्टेड एरिया चाहिँ तराईमा 5वटा चितवन बारदिया कोशी चिबको पशु भन्ने तराईको। अब शिवालिकमा चाहिँ चिबप हो कि चिबप चाहिँ शिवालिकमा। अब मिड हिलमा चाहिँ सिकम अमक सिकम अमक हाई हिमाल मकालु सेलाङटाङ ढोर रारा खप्तड सगर अन्न कञ्चन मनास्लु हाई हिमालमा छ एमबिएनपी मकालु सेलाङटाङ अन्न कन्जर्भेसन मनास्लु कन्जर्भेसन तराई एन्ड शिवालिक मोस्टली नेशनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्भ मिड हिल एन्ड हाई माउन्टेनमा मिक्स अफ नेशनल पार्क एन्ड कन्जर्भेसन एरिया एन्ड हन्टिङ रिजर्भ हाई हिमालय मोस्टली नेशनल पार्क एन्ड कन्जर्भेसन आइयुसिएन प्रोटेक्टेड एरिया स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्भ वाइल्ड लाइफ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया म्यानेज mainly for scientific and wilderness protection strict nature reserve IA managed mainly for scientific research IB wilderness area managed mainly for what wilderness protection minimal human intervention national park managed mainly for ecosystem protection and recreation natural monument managed mainly for conservation of specific natural features and cave waterfalls okay habitat and species management area managed mainly for conservation through active management intervention protected landscape seascapes managed mainly for landscape species seascapes conservation and recreation often with human presence manage resource protected area manage mainly for sustainable use of natural resources while conserving biodiversity national park IUCN चितवन नेशनल पार्क 1973 एरिया 952.63 पछि गएर चिमपना एन्ड बफर जोन 750 नाउ 729.37 डिक्लेयर्ड 1996 2053 फेमस वानर राइनो 694 2021 र 605 2015 युनेस्को 1984 रामसार 20,000 13/8 2003 32 हेक्टर km² नोट ओल्डेस्ट नेशनल पार्क अफ महेन्द्र मृगकुञ्ज established in 1959 राइनो सेन्चुरी
बर्दिया 1976 होइन, साई कर्णाली हन्टिङ र रिजर्भ 1988 नेसनल पार्क र 968 लार्जेस्ट तराई बर्दियामा 507 बफर जोन 1996 र फेमस फर रोयल बेङ्गल टाइगर एन्ड अब्जेक्टिभ प्रोटेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ्स इकोसिस्टम एन्ड टाइगर ह्याबिटाट सगरमाथा नेसनल पार्क सगरमाथा 76 1148 सोलुखुम्बु 275 बफर जोन 2002 बफर जोन वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1979 रामसार गोकी एन्ड एसोसिएटेड लुक 23/9/2007 फेमस फर मस्क डेयर रेड पान्डा स्नो लियोपार्ड वाइल्ड एग नोटेबल माउन्ट एभरेस्ट 8848.86 लाङटाङ 1976 2032 एरिया 1710 डिस्ट्रिक्ट नुवाकोट रसुवा सिन्धुपाल्चोक बफर जोन 420 डिक्लेयर्ड 1998 2055 रामसार साइट गोसाइकुण्ड रिजन 23/9/2007 फेमस फर रेड पान्डा लाङटाङ सल्ला डेसिडियस पाइन स्पिसिस हिमालयन ब्राउन बियर मस्क डेयर स्नो लियोपार्ड क्लाउडेड लियोपार्ड असामी मकाका रारा नेसनल पार्क इस्टाब्लिस 1976 106 स्मलेस्ट एन्ड डिस्ट्रिक्ट मुगु 90% जुम्ला 10% बफर जोन 198 km स्क्वायर डिक्लेयर्ड 2006-2006 रामसार साइट रारा ताल 23/9/2007 फेमस रारा लेक 10.8 km स्क्वायर 3 इन्डेमिक फिस स्पिसिस आउट अफ 7 सेफोक्सन्डो 1984 एन्ड 3555 लार्जेस्ट डोल्पा मुगु बफर जोन 1949 1998 स्टाब्लिस बफर जोन फोक्सुन्डो ताल 23/9/2007 रामसार फेमस स्नो लियोपार्ड पारालास नेपालेका हाइजेस्ट फ्लाइङ बटरफ्लाई लोकेटेड इन ट्रान्स हिमालयन रिजन खप्तड 1984 अनि 2225 बजाङ बाजुरा डोटी अछाम 4वटामा 2016 2006 डिक्लेयर भएको बफर जोन 216 फेमस वाइल्ड डग मिड माउन्टेन नेसनल पार्क अफ वेस्टर्न नेपाल खप्तर आश्रम रिलिजियस सिग्निफिकेन्स मकालु बरोन नेसनल पार्क इस्टाब्लिस 1991 ओके 1500 सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु बफर जोन चाहिँ 830 डिक्लेयर 1999 2055 फेमस बर्ड माउन्ट एभरेस्ट मकालु 8463 होइन नोट पार्ट अफ सिक्रेट हिमालयन ल्यान्डस्केप ट्रपिकल टु हाई अल्पाइन भेजिटेसन शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्क इस्टाब्लिस 2002-2058 144 km स्क्वायर बफर जोन 118.61 km स्क्वायर डिक्लेयर 2016-2072 BS फेमस क्लाउडेड लियोपार्ड नोट शिवपुरी वाटरसेड सप्लाई ड्रिङ्किङ वाटर टु काठमाडौँ 12 किलोमिटर फ्रम सिटी सेन्टर बाँके नेसनल पार्क इस्टाब्लिस 2010-2067 बाँके 550 343 km स्क्वायर बफर जोन 2067 फेमस महेन्द्रपुर बटरर्स सुग्लाफाट नेसनल पार्क इस्टाब्लिस 1976 305 कञ्चनपुर 243.5 km स्क्वायर डिक्लेयर 2004 एन्ड फेमस स्वामडेर 12 पर्सा 1984 2040 एन्ड 2074 3/19 गते नेसनल पार्कमा 627.37 km स्क्वायर एरिया
डिस्ट्रिक्ट पर्सा मकवानपुर चितवन पमक्ची र बफर जोन 298.2 2005 फेमस इलिफेन्ट नोट कन्टिग्युअस विथ चितवन नेसनल पार्क वाइल्ड लाइफ रिजर्भ कोसीटप्पू 1976 2032 175 सुनसरी सप्तरी 173 बफर जोन 2004 2016 61 एन्ड फेमस अर्ना बफेलोज हन्टिङ रिजर्भ दोरपाटम हन्टिङ रिजर्भ 187 2044 1325 डिस्ट्रिक्ट रुकुम म्याग्दी बागलोङ divided into 6 block for hunting management famous blue ships and डिस्ट्रिक्ट हन्टिङ लाइसेन्स 10 दिनको लागि हैन फी चाहिँ 2000 रुपैयाँ ओन्ली नेपालीको लागि एन्ड वाइल्ड लाइफ 3वटा बर्ड चाहिँ 10वटा जनरल हन्टिङ लाइसेन्स चाहिँ 15 दिनको लागि महाभारत साउथतिर 15 र 21 दिन महाभारतदेखि नर्थमा र नेपालीलाई 2500 एन्ड फरिजनलाई 25,000 हैन वाइल्ड लाइफ 4 र बर्ड्सको कम्प्लिमेन्टरी हन्टिङ लाइसेन्स भयो। त्यसपछि बर्ड हन्टिङ लाइसेन्स होल सिजनको लागि 1000 रुपैयाँ नेपालीलाई 5000 रुपैयाँ फरिजनलाई 5 दिन सिंगल डे 5 रुपैयाँ के अरे 5वटा सिंगल डेमा। कन्जर्भेसन एरियाको बारेमा पढौँ। ओके कञ्चनजङ्घा है कञ्चनजङ्घा पिके 2054 46 2035 ताप्लेजुङ कञ्चनजङ्घा 85 86 3 हाइजेस्ट इन वर्ल्ड अन्नपूर्ण 92 49 45 7629 कास्की लमजुङ मनाङ मुस्ताङ 29वटा इको सिस्टम र 22वटा फरेस्ट टाइप। मनास्लु चाहिँ 1988 2055 913 हैन 1663 गोर्खा मनाङ लमजुङ 8163 7th हाइजेस्ट वर्ल्ड पिक एन्ड अपिनम्पा 2010 2067 328 1903 दार्चुला एन्ड गौरीशङ्कर 2010 2066 927 एन्ड 2179 सिन्धुपाल्चोक दोलखा रामेछाप। कृष्णसार 2009 2065 12 3 16.95 र बर्दियामा स्मलेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया एन्ड स्पिसिस क्लासिफिकेसन एन्ड कन्जर्भेसन चाहिँ इन्डिजिनस एन्ड एक्जोटिक स्पिसिसहरू चाहिँ नेचुरली फाउन्ड इन अ particular area exotic species introduced from outside not native to the area example kangaroo are native to Australia but exotic elsewhere endemic species restricted to a small or specific area found nowhere else in the world example spiny babbler endemic in Nepal cosmopolitan species distributed widely across large area or globally extinct species commonly disappeared from the planet not living specimens exist example Bali tiger Caspian tiger र dusky seaside sparrow golden toads Java tiger Labrador dusk passenger pigeons and squam birds deer र western black rhinoceros okay extinct in the wild species survival only in captive not free living population exist and example Barbary lion Caterian pupfish Hawaiian crow Perry David and deer Socorro dove okay critically endangered face extremely high risk of
extinction in the immediate futures. Probability of extinction is 50% within 5 years. An example, African wild ass, Alabaman, cave fish, amur, and leopard, Asiatic chital, and axolotl, Bactrian camel, black rhino, and Chinese yellow alligator, Chinese giant salamander, red wolf. Okay, endangered species चाहिँ face very high risk of extinction in the near future. Probability of extinction 20% within 20 years, and equivalent to CITES appendix I. Species threatened with extinction or regulation. Example in Nepal, tiger, elephant, rhino, swamp deer. Other example, African penguin, African wild dogs, Asian elephant, etc. Okay, vulnerable, you can see, face higher risk of extinction in the medium terms. Probability of extinction 10% within 100 years. Example in Nepal, red panda, wolf, four-horned antelopes, and python. Near threatened may becomes threatened in the near future. Example, American bison, Asian golden cat, Asian golden cat, leopard, white rhinoceros, striped hyena, tiger. And least concern, no immediate threat to survival. Example चाहिँ American alligator, American crow, Indian PFO, brown bear, brown rat, grey wolf, house mouse, and platypus. Okay, milk shark, red wolf monkey. Rare species, small population not currently endangered or vulnerable but at risk. Depleted species, previously rare or endangered, population declined but not immediately at risk. Okay, intermediate species चाहिँ species classify as endangered, vulnerable, or rare but influence data to assigned a precise category. Example in Nepal, green Tibetan sheep, golden monitor lizard. Some ecological role of Nepal, flagship species चाहिँ high conservation priority due to public, government, or donor interest. Tiger, rhino, wildlife buffalo. Okay, keystone species चाहिँ species whose presence or activity significantly affect other species and ecosystem functioning. Example, deer regulates grassland ecosystem dynamics. Umbrella species require large habitat, protecting it indirectly conservation many other species in the same area. Example, elephantलाई also mega species पनि भनिन्छ. Okay, maintain landscape species maintain ecosystem health across different habitat and altitudinal range. And vulture हो, buffer species, alter prey, reduce predation pressure on a focal species. Example, tiger prey on spotted deer, swamp deer or sambar reduce pressure on spotted deer. And ecological concept, niche, the role of a species in its habitat, including interaction with environment and other species, include food, cover, water, space, and other ecological interaction. Generalistic species, broad niche, can exist in many habitat type. Specialist, narrow niche, confined to one or two habitat type. Example, bobcat, Lynx rufus, and cowgears, Felis concolor, share habitat but
फिड अन डिफरेन्ट प्रे साइज एज एन्ड इकोटोन चाहिँ एज जोन वेयर टु हेबिटेट टाइप मिट फरेस्ट एन्ड ग्रासल्यान्ड अर वेयर डिफरेन्स भेजिटेसनल community or successional stage meet can indicate biodiversity. Okay, diversity index, look at this. Di is equals to TP by 2 into rho under A, total amount of age, and TP total perimeter A area. Ecotone area where two or more community not only meet but also integrated great with each other. Significance: age and ecotone generally have higher animal diversity than adjoining plant community. Example: marshland, lake habitat, and forest habitat. Migration definition: two-way movement of species within its normal occupied area, cause search for better living condition or escapes extreme temperature. Scarcity of food or to access significant food. Dispersal, migration, dispersal. Definition: movement of an animal from its birthplace or release site to a new location where it reproduces. Type: immigration, movement into a new area. Immigration, movement out of a previously occupied area. And carrying capacity, maximum number of animal of a species that a habitat can support sustainably. Above that limit, population growth can be mitigated. Wildlife habitat definition: total environmental factor, food, cover, and water required by a wildlife species to survive and reproduce in a given area. And protected area types in national park area of conservation and management of natural environment including ecology, biological, and geographical feature. National Park and Wildlife Conservation Act 2029. Wildlife reserve area for conservation and management of plant, animal, and their habitat. Strict native reserve area of unusual ecological or other significant set aside primarily for scientific study. Okay. And conservation area चाहिँ ex situ conservation of species outside their natural habitat, zoo, botanical garden. In situ conservation of ecosystem and their habitat, maintaining viable population in their natural surroundings. And home range. Okay, home range area in which an individual or groups spend most of its time, including daily, seasonal, and annual movement. Factor influence size चाहिँ available space, food availability, and presence of insect. And common leopard 3 to 8 miles होम रेन्ज. त्यसपछि टाइगरको 52-32, टाइगर फिमेल 26-36, स्नो 77-110. एन्ड बरन्डाबार ताल एन्ड चाल, बरन्डाबार चाहिँ ताल र चालसँग लिङ्क भएको छ, 148 र 226, टोटल एरिया 226, 261 र फरेस्ट चाहिँ 148. बसन्ता कैलाली, चुरे फरेस्ट नेपाल, एन्ड दुधवा नेसनल पार्क इन्डिया 181 र 652. ब्रह्मदेव कञ्चनपुर, सुग्लाफाट नेसनल पार्क एन्ड दोन फरेस्ट 138 र 148. कम्दी बाँके नेसनल पार्क एन्ड सोलेहवा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी इन्डिया 291 र 450.
कर्णाली बर्दिया चुरे फरेस्ट नेपाल एन्ड कटर्निया घाट वाइल्डलाइफ सेन्चुरी इन्डिया 149 र 227 र खाता बर्दिया नेसनल पार्क एन्ड कटर्निया घाट वाइल्डलाइफ सेन्चुरी इन्डिया एन्ड 74 202 लालझाडी मोहना कैलाली कञ्चनपुर चुरे फरेस्ट है शुक्लाफाटा नेसनल पार्क एन्ड दुधुवा नेसनल पार्क इन्डिया 2002 र 355 ताल स्ट्राटेजी एन्ड एक्सन प्लान 2015 देखि 25 कोभर टेरिटोरी ओके look at territory an area defined by an individual against intrusion by other of the same species purpose males show territorial behavior to attract female one other mammals males to prevent competition marking method urinary vulcanization scratching on tree trunk scratching on the ground and rubbing and gland on tree or grasses behavior exhibit is antagonism when an individuals enter predators have large territorial due to difficulty in obtaining prey wildlife corridor okay वाइल्डलाइफ कोरिडोर अब वाइल्डलाइफ कोरिडोरको बारेमा पढौँ एरिया कनेक्टिङ वाइल्डलाइफ पपुलेसन इज सेपरेटेड बाई ह्युमन एक्टिभिटी अर स्ट्रक्चर रोड डेभलपमेन्ट एन्ड लगिङ facilitate dispersal or of organism, promote gene flow and increase genetic diversity, allow recognition of meta population, connect different habitat types. Primary purpose provide biological connectivity for continuous movement of wild animals and cover habitat variation for wild any type of variation in natural habitat enhancing survival or reproduction of animals. Importance provide safety resting area shade and protection from adverse environmental effort. Type of cover shelter cover protection against bad weather or problematic season. Thermal cover protection from heat. Ambush cover used by predator to ambush prey can be vegetal or non-vegetal. Roosting र resting cover safe area for animal to rest after eating feeding. And loafing cover secure place for animal to spend the time aimlessly easy. Shaded area in summer, wind protect area in winter. Scaps cover provide protection, may also serve as ambush cover for other species. Breeding nesting cover important for mammals exhibiting parental care. Easy tiger use cave for cubs, critical for bird eagling and for large animal to deliver litter. Example 1977 कान्हा नेशनल पार्क इंडिया lack of tall grasses lead to decline of Barasinga population. Refuse cover vegetation from which animal cannot be easily driven out during hunting. Okay, biodiversity conservation and management in Nepal. Okay, 9 मा है बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट इन नेपाल.